Goeienaand in die nuus. Matrikulante reg oor die land vier fees nadat die klas van 2023 vir 'n beter slaagsyfer sorg. Brand SA probeer die land in Davos bemark met Fitch wat dit op onderbeleggingsstatus hou. En die SA onder 19 cricketspan delf diep vir 'n sege teen die Windies. Goeienaand en welkom by die nuus in Afrikaans. President Cyril Ramaphosa het die klas van 2023 geluk gewens met sy slaagsyfer van 82,9%. Ramaphosa, wat die Non-Aligned Movement beraad in Kampala, Uganda bywoon, sê die land moet nou die suksesvolle kandidate in colleges en universiteite kry as ook werksgeleenthede verseker. I'm delighted with the 2023 matriculants. They have made us proud as a nation, and I guess they've also made themselves proud. This is a historic achievement ever since the dawn of democracy in our country, and indeed in the history of South Africa. To have so many young people who have done extremely well, and I applaud them for doing so well on many counters. In terms of getting distinctions, of bachelor pass rates, the improvement of the entire system. And we should be proud as a nation to have a cohort of young people like them who were, if you like, in the eye of the COVID storm when they had to learn under great difficulties and challenges. And there they are. They've shown and demonstrated their resilience. Now we have a nice problem of getting them into college and into university. And finally, we must also make sure that they get jobs. So congratulations to the class of 2023. They've done it very well. Die lang wag is uiteindelik verby vir die sowat 700,000 matrikulante wat verlede jaar die nasionale senior sertifikaat-eksamen afgelê het. Elkeen wou vandag seker maak dat hy of sy deel is van die 82,9% wat geslaag het. SABC-joernaliste het skole landwyd besoek om met toppresteerders te gesels. Die Raymond Maslaba Wiskunde Wetenskap en IKT Spesialis Skool in Soweto het 'n 100% slaagsyfer behaal en is nommer 1 in die land. Leerlinge sê hulle het hulle naweke en gesinstyd ingeboet om die eer te behaal. Time with your family, time with your friends, being disciplined again as well. You know, having to, knowing what is your vision. We worked very hard, and every time we used to attend classes, afternoon classes. I think dedication and hard work really paid off. Die provinsie se toppresteerders is ook vereer. But I'm also so that I couldn't apply in the university of my course. I would like the SABC and the hotel government to ask me to get into buses so that I can do chemical engineering. Consistency is the key, and you also need to have positive mindset towards everything. You need to cut on a lot of things. You need to believe that matric is all about making sacrifices, and at the end of the day they are going to be worth it. Die DD Mabuza Comprehensive Hoërskool in Mbombela het die nasionale toppresteerders in tegniese wiskunde opgelewer. I'm jubilant for being the top achiever and going national, and I want to study at UJ for mining engineering. From here, I have hopes to I'll get a spot at UJ and study electrical engineering power system. In Rustenburg in Noordwes brand die feesvure ook hoog, ook by die huis van die provinsie se toppresteerder wat 6 onderskeidings behaal het. I plan on studying BSc Actuarial Science, and I'm going to follow my brother's footsteps. Limpopo se top 3 kandidate en ander toppresteerders is tydens 'n seremonie geluk gewens. The learners
have to be willing, because as teachers you can do everything. You can provide us with your resources, give us everything you have, but if I go home and just sit on it, nothing will happen at the end of the day. So we just have to encourage learners to be willing. It is possible, regardless of whether you come from a school with less resources, it doesn't matter. You can actually make it to be part of the top achievers. So Kaisa Senior Sekondêre Skool in Gqeberha in die Oos-Kaap het vir 4 jaar agtereenvolgens 'n 100% matriekslaagsyfer behaal. Die skool het voorheen te kampe gehad met bende geweld, vervalle infrastruktuur en 'n swak slaagsyfer, maar het die afgelope 5 jaar 'n drastiese ommeswaai gemaak. We have never had a holiday this past year. We've been at school until 10 o'clock late. Sometimes we even go beyond. Ondanks die feit dat die Noord-Kaap onderaan die 9 provinsies in die matriekuitslae was, het die Noord-Kaap se uitslae met 1,6% verbeter van 74,2% in 2022 tot 75,8%. Die provinsiale regering het ook R50.000 toegeken aan elk van die 14 topvroue presteerders en R10.000 elk aan die 6 topmans matrikulante. Die Vrystaat was vir die 5de agtereenvolgende keer die toppresterende provinsie met 'n matriekslaagsyfer van 89%. Die provinsies wat volg is KwaZulu-Natal met 86,4, Gauteng met 85,4 en Noordwes met 81,6%. 145 skole in die Vrystaat het 'n 100% slaagsyfer behaal. En 3 van die distrikte was onder die 10 bestes in die land. Because of the system that we have put in place over the years, so the unfortunate demise of the MEC Tate Magwe was just a setback, but we knew that because of the system that is in place, we will be able to do that. Gauteng se slaagsyfer het met 1 persentasiepunt gestyg, maar dit is nou landwyd in die 3de plek wat slaagsyfers betref. So we've moved at the dawn of democracy from 53% to where we are now at 82%. And it's within that context that we strongly believe all our children should be treated equally and fairly and write one examination across the country to determine who's the best learner in our country. Leerlinge in die Noord-Kaap het aan die kortste end getrek met 'n slaagsyfer van 75,8%. Dis wel 'n effense verbetering op die vorige jaar se 74,2%. Die onderwysdepartement in die provinsie het aan homself 'n teiken van 80% gestel. We are involved in a serious program to ensure that we improve the quality of public education. As I have mentioned there, we've already handed over 8 completed state-of-the-art schools, and we've got 13 state-of-the-art schools which are currently under construction. So those are some of the things that we are putting in, investing into schooling infrastructure, just to improve the conditions of work. En in Mpumalanga het die LER vir onderwys, Bonakele Majuba, sy tevredenheid uitgespreek met leerlinge in die provinsie se slaagsyfer, maar sê hulle wou 80 in plaas van 77% gehad het. Noordwes het die Wes-Kaap verbygesteek as die provinsie in die 4de plek. Hier is 'n 81,63% slaagsyfer behaal. 32 skole in Noordwes het 'n 100% slaagsyfer behaal, vergeleke met 26 die vorige jaar. We confronted with so many challenges last year when the matriculants were writing. Look at Dr. Keke, what was happening during the examination. We had to mobilize support from parents to assist us to deal away with this thing of gangsterism. And also you look at your Bujanala, which is your biggest region for that particular matter, where some schools, because of there were storm damage during the examinations, we had to go back to our plans and make sure that we relocate some mobile classrooms. Die provinsie wie se matriekuitslae die meeste verbeter het, is Limpopo. Waar dit verlede jaar 72% was, is dit nou 79,55%.
Meer as 34,000 leerlinge het matriekvrystelling gekry. Premier Stan Mathabatha sê hulle het maatreëls in plek gestel en dit het vrugte afgewerp. We are grateful that at long last we achieved. You remember at some stage one union leader even said even the opposition. They say, this thing is a pipe dream, it will never happen. But now that pipe dream has turned into a reality today. Die Wes-Kaap het op sy beurt die hoogste slaagsyfers in wiskunde en fisiese wetenskappe aangeteken. Die provinsie is ook die tuiste van die beste presteerder in 'n staats- en privaat skool. In die Alexandra Landroshof is die saak teen die 21-jarige student wat van die moord op die Johannesburgse onderwyser Kirsten Kleitz aangekla word tot 10 Mei uitgestel. Bafana Mangela word aangekla van moord met voorbedachte rade, verkrachting en roof met verswarende omstandighede. Kleitz se liggaam is in Oktober verlede jaar in die George Lea Park in Sandton gevind. Mangela was nie vandag in die hof nie en bly in aanhouding. In die Molopo Landroshof in Mahikeng in Noordwes is Agnes Sechwanso borgtog geweier. Sy word daarvan aangekla dat sy haar niggie vermoor het om versekeringsgeld te eis. Die hof het beslis dat Sechwanso nie voldoende bewyse voorgelê het nie, 'n vlugrisiko is en getuies kan intimideer. Sy staan tereg op aanklag van moord en 2 van bedrog en regsverydeling. Die saak is tot 28 Maart uitgestel. Die voormalige Amerikaanse president Donald Trump sal steeds in die deelstaat Washington as kandidaat vir die Republikeine op die presidensiële stembrief verskyn. 'n Aansoek om Trump as presidentskandidaat te diskwalifiseer op grond van sy pogings om die verkiesingsuitslag van 2020 om te keer is van die hand gewys. Trump is in die deelstate Maine en Colorado van die stembrief verwyder na soortgelyke aansoeke. Trump betwis die Colorado-beslissing in die Hooggeregshof. Die uitspraak sal bepalend wees of aansoeke in ander state kan voortgaan. Alabama in die VSA gaan op die 25ste Januarie voort met die eerste teregstelling deur middel van stikstofgasversmoring. Die veroordeelde moordenaar Kenneth Smith is in 1988 skuldig bevind. 'n Masker wat aan 'n stikstofgassilinder gekoppel is, gaan oor sy gesig vasgemaak word. Smith het die metode egter in die hof uitgedaag en voer aan dit hou verskeie gevare in. Menseregte-aktiviste en kenners van die Verenigde Nasies het ook die metode gekritiseer. Geen beserings is aangemeld na 'n ongeluk by die Frederick Douglass Greater Rochester Internasionale Lughawe in New York nie. 'n Vliegtuig het gister van die aanloopbaan gegly. Lughawebeamptes sê 50 passasiers en 3 bemanningslede was aan boord toe die voorval plaasgevind het. Dit volg te midde van hewige sneeuneerslae reg oor die VSA met temperature ver benede vriespunt. Die gure weer sal na verwagting volgende week opklaar. Astrobotics se Peregrine ruimtetuig se sending na die maan het in vlamme oor die Stille Oseaan geëindig. Die tuig het sy vaniervuurpyle afgevuur voordat hy die aarde se atmosfeer bo Australië binnengedring het. Peregrine is op 8 Januarie suksesvol gelanseer aan boord van die eerste vlug van Vulcan, 'n vuurpyl wat 'n dekade lank ontwikkel is. Op 9 Januarie het Astrobotic egter aangekondig dat die tuig nie op die maan sou kon land nie, omdat 'n probleem met die aandrywingsstelsel in die eerste paar uur van sy reis ontstaan het. Bly ingeskakel, die nuus in Afrikaans gaan net hierna voort. Ons gaan voort met die bulletin. Die kredietgraderingsagentskap Fitch het Suid-Afrika op onderbeleggingsgraad BB- gehou met 'n stabiele vooruitsig. Volgens Fitch word Suid-Afrika se kredietgradering onder meer gestrem deur lae reële BBP groei, hoë vlakke van ongelykheid en die verhouding van die stygende regeringsskuld tot die BBP. Die kragkrisis en die land se sukkelende logistieke sektor belemmer ook groei. Die regering sê hy neem kennis van Fitch se besluit en sê hy implementeer die nodige hervormings om weer beleggingsgradering te bereik.
Die bemarkingsagentskap Brand South Africa sê Suid-Afrika het by die Wêreldekonomiese Forum in Davos, Switserland probeer om moontlike beleggers se ingesteldheid van onsekerheid na vertroue om te swaai. Die waarnemende bestuurshoof van die agentskap, Sitembile Ntombela, sê deursigtigheid was deurslaggewend. Die agentskap was eerlik oor die uitdagings wat die land ervaar, maar het die versekering gegee dat die uitdagings oorkom sal word. Die WEF-beraad het vandag geëindig. Brand SA sê die land se kragkrisis en ekonomiese en strukturele uitdagings is nie enig in sy soort nie. Weens die Russiese oorlog ervaar Europa ook 'n kragkrisis. Talle ander lande gaan ook vanjaar na die stembus. Thus far, the question that has really come up has been around logistics, has been around energy. As for the rest of the economy, and another one is that as we go towards the election year, what do we envisage from a political perspective? Daar word ook vanjaar 'n oplewing in die mynbousektor verwag. We expect stability, and then the legislation that follows, we're expecting that to come. From a Transnet perspective, it's the same thing, is really to see movement from government, from a policy point of view, protecting investments that we want to make. Klimaatsverandering is ook bespreek. The world is thinking about this, and the reinsurers that we share the risk with, that we take on, are also all thinking about this. So there's a lot of very technical work going on around forecasting the impact of weather systems and what that's going to do to claim severity in the future. Beleggers is bekommerd oor wêreldwye geopolitiese onsekerheid wat 'n risiko vir waardeketings inhou. Nou vir 'n oorsig van die dag se markaanwysers. En op die JSE termynmark het die pryse van landbougewasse vir lewering in Maart gewissel. Witmielies kos R3.682 per ton, dit is R36 duurder. Die prys van koring het gestyg met R4 en verhandel teen R6.186 per ton. Sonneblom is R56 goedkoper en kos R8.446 per ton. En die prys van soja is R8.360 per ton, wat R69 minder is. Bly ingeskakel, ons is net hierna terug met die dag se sportnuus. In die tweede ronde van groep B-wedstryde in die Afrika Nasies beker toernooi het Kaap Verde sy posisie bo aan die groep verstewig met 'n 3-0 oorwinning oor Mosambiek. In 'n groep C-wedstryd pak die Wes-Afrika reuse Senegal en Kameroen mekaar binne enkele minute. Football that we've seen so far. He's done it again! Look at that! He is unreal! That was a shot from that man, Bebe! Precision from Bebe. Look at that. Well, that's wonderfully dealt with. Although they're giving the ball away. There it is. It's goal number 2. You cannot do that. You cannot give it away. You leave a man like Ryan Mendes with a chance to poach and pinch. Against Ghana, long range shot coming in. Oh, look at that. That is just perfection. Ryan Mendes produces a beast of a shot from long range. That is brilliant. That is super good there from that man Mendes. Die 61-jarige Spanjaard Carlos Sainz in 'n Audi het die Dakar-tydren in Saudi-Arabië vir 'n 4de keer gewen. Die Amerikaanse Honda-bestuurder Ricky Brabeck het vir 'n tweede keer in die motorfietsafdeling koning gekraai. Sainz het die 12de en laaste skof in Janbu aan die Rooisee-kus voltooi. Hy was 1 uur, 20 minute en 25 sekondes voor die Belg Jerome de Mevius. Die Fransman Sebastian Loeb was 3de. Die 9-malige kampioen Loeb was Sainz se grootste teenstander, maar is deur meganiese probleme gepootjie. Sainz het nou die tydren met 4 verskillende vervaardigers gewen: Volkswagen in 2010, Peugeot in 2018 en Mini in 2020. Dis groetheid van my en die Afrikaanse redaksie tot môre aand om 6. Lekker aan verder, totsiens.